बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अजीज़ मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम बेबुनियाद है, तो उसने कहा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ और मैं उन्हें अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। जब उसने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो वो आपकी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, आज से आप हमारे यहाँ इज़्ज़त वाले और अमानतदार हैं, लिहाजा हम आपको वज़ारत देना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अगर आप मुझे वज़ारत देना चाहते हैं तो वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए। लिहाजा इस तरह आप अलैहिस्सलाम को मिस्र में वज़ारत के ओहदे पर फ़ाइज़ कर दिया गया और अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हुआ कि हम आपको ज़मीन में आला मुकाम पर फ़ाइज़ फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम को चूँकि पहले ही से इल्म हो चुका था कि 7 साल के बाद कहत सालियाँ आएंगी, आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही से इसी तदाबीर इख्तियार की कि कहत साली वाले साल भी लोगों को खुर-ओ-नोश की अशिया बक़दर ज़रूर मिलती रहे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना बने तो खुशहाली के 7 सालों में बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करके अनाज को महफूज कर लिया। फिर जब 7 साल कहत साली पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुतासिरीन में गल्ला बांटना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम हर शख्स को रकम लेकर साल भर के लिए गल्ला देते थे। इस कहत का असर मिस्र से बढ़कर कनान शहर, जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, तक भी पहुँचा। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त और रकम लेकर गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना, क्योंकि जब उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। उन्हें ये खबर न थी कि उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। उन्हें ये गुमान भी न था कि आप साहिब इक़्तिदार होंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अजनबियों की तरह गुफ्तगू की और पूछा कि तुम्हारे सिवा और कोई भी तुम्हारा भाई है? उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, हमारा एक सौतेला भाई जंगल में हलाक हो गया और इसका एक सगा भाई और है जो वालिद के पास है, वो हमारे साथ नहीं आया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़द्दाम से कहा कि उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाज़ी करो। चुनांचे उनकी खूब मेहमान नवाज़ी की गई और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें खूब गल्ला दिया और उनकी रकम भी गले में वापस रखवा दी और साथ साथ ये भी कहा कि आइंदा जब मेरे पास आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, अगर तुम उसे साथ ना लाएं तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला हासिल करने के बाद आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने घर पहुँचे तो देखा कि गले के अंदर उनकी वो रकम भी मौजूद थी जिसके एवज़ उन्होंने गल्ला लिया था। वो अपनी रकम देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और जब दोबारा गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो हस्बे वादा अपने सौतेले भाई को साथ ले जाने के लिए अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अब्बू जान, देखें मिस्र का बादशाह कितना रहमदिल है। उसने हमें गला भी दिया और साथ में हमारी रकम भी वापस कर दी। उसने हमसे ये कहा था कि जब दोबारा आओ तो अपने साथ अपने भाई को भी लाना, अगर तुम अपने इस भाई को साथ ना लाए तो तुम्हें गला नहीं मिलेगा। ए अब्बू जान, आप हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दें ताकि हम ज़्यादा गला लेकर आएँ और हम उसकी निगहबानी के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ उनको नहीं भेजूँगा। क्या मैं इनके बारे में भी तुम पर वैसा ही एतबार करूँ जैसा उसके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में किया था? आखिरकार बेटों ने खूब मन्नत समाजत और पक्के वादे किए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने सौतेले भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। जब बेटे गल्ला हासिल करने के लिए कनान से मिस्र की तरफ रवाना होने लगे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत फरमाई कि शहर में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत इसलिए फरमाई कि वो सब के सब भाई खूबसूरत थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दरवाज़े से दाखिल होने से उन्हें किसी की नज़र लग जाए।
بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ جب تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو یوسف کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں۔ البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.